जी वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। और इस सेगमेंट में हम आज आपको बताएंगे हमजा डेवलपमेंट फाउंडेशन के हवाले से। उससे पहले मैं बता दूं कि मुझे पता है कि नाजरीन कॉल्स कर रहे होंगे। हमारा पीटीसीएल का जो नंबर है लैंडलाइन वो ख़राब हुआ है। पीटीसीएल वालों से कह चुके हैं जी ठीक कर दें, लेकिन आपको पता है हमारी जो भी पाकिस्तान जिस चीज़ के साथ लग जाता है ना, उनकी कारकर्दगी पता नहीं क्यों ख़राब हो जाती है। मेरे घर का फ़ोन ख़राब है, वो भी नहीं ठीक कर रहे। अब यहाँ का भी फ़ोन ख़राब हो गया, वो भी नहीं ठीक हो रहा। उम्मीद करते हैं कि ठीक हो जाए और आप लोगों से हम बात कर सकें। चलें जी, हमजा डेवलपमेंट फाउंडेशन के हवाले से हम आपको बताते हैं कि ये क्या काम कर रही है। हमारे साथ मेहमान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शेख मोहम्मद मुश्ताक साहब जो कि सदर हैं हमजा डेवलपमेंट फाउंडेशन के। उसके अलावा हमारे साथ सादिया अयूब मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं हमजा डेवलपमेंट फाउंडेशन के। कैसे मिजाज हैं आप दोनों के? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए से। अच्छा, आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। आप क्योंकि सदर हैं, सबसे पहले हमें ये बताएं कि हमजा डेवलपमेंट फाउंडेशन है क्या? अस्सलाम वालेकुम। हमजा डेवलपमेंट फाउंडेशन एक फ़लाही अदारा है जो कि इंसानों की फ़लाह व बहबूद के ऊपर काम कर रहा है। और इसका कंसेप्ट 2000 में हमारे 5 एक साथी थे, उनके जहन में आया। उस वक़्त महंगाई बढ़ रही थी, तो हमने देखा कि लोगों ने अपने बच्चों को ऑनगोइंग स्कूल एज के बच्चों को उन्होंने हटा लिया। और जब उन्होंने हटाया तो उन्होंने लाइवलीहुड क्रिएट करने के लिए मतलब लोगों के साथ होटलों पे जगह जगह उन लोगों को छोड़ दिया। तो जब वो चीज़ हमने देखी, वो हमारे उन 4-5 साथियों ने देखी, तो हमने एक सीओ की शक्ल में एक तंजीम बनाने का कंसेप्ट लिया और उसमें हमने स्टार्ट ले लिया। अच्छा। माशाल्लाह उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने उसमें बेहतरी आती गई और हमने बच्चों को बुक्स और उनकी स्कूल की फीसेस दिया करते थे। फिर करते करते चाइल्ड लेबर, राइट? चाइल्ड जी, यस। उसके बाद हमने 2005 से मुकम्मल अर्थक्वेक हो गया आज़ाद कश्मीर में, और मुकम्मल हमने इसका काम का स्टार्ट ले लिया। और सितंबर 2008 में इसका रजिस्ट्रेशन भी हमने करवा ली। और उसके बाद 2005 के बाद मुख्तलिफ डोनर एजेंसीज और प्लस आपने जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके तावन से हमने इसको आगे लेके आया। सही। अच्छा, आप कब से मुंसलिक हैं इसके साथ? मैं तकरीबन 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गया। कैसे, क्या इरादा अचानक से हुआ कि जी ये काम किया जाए? बिकॉज हमजा डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है वो तालीम, सेहत, इंसानी हकूक़, कैपेसिटी बिल्डिंग और मुख्तलिफ मसाइल पर आगाही के हवाले से काम कर रही है। तो क्या आप क्या कर रही हैं, क्या रोल प्ले कर रही हैं इसके लिए? असल में स्टार्ट में जैसे आप सबको पता है कि 2005 के ज़लज़ले ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी थी। उसमें ये हुआ था कि बहुत सारे लोग जब उससे मुतासर हुए तो उनमें हम लोग भी थे, क्योंकि हम लोग वहीं के रहने वाले थे। तो हम सब में एक ऐसा जज्बा था कि हम लोग खुद भी कुछ ऐसा करें जिस तरह कि हमारे साथ उस टाइम हमारे पास कुछ मौजूद था नहीं। बाहर के लोग आके हमारे साथ, हमारे अपने पाकिस्तानी कर रहे थे, फॉरेनर्स जो थे हमारी हेल्प कर रहे थे। तो हम लोगों में खुद एक ऐसा जज्बा था कि हम खुद कुछ कर सकें। तो उसके लिए तब तो कोई ऐसा सिस्टम था नहीं स्टार्ट में कि हम कुछ ऐसा करें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम लोग सारे इकट्ठे हुए और मुख्तलिफ NGOs ने काम करना शुरू किया, तो हमने उनके साथ काम करना शुरू किया। स्टार्ट में तो दूसरी NGOs जो थी जो बाहर से आ रही थी या पाकिस्तान से थी, उनके साथ काम करना शुरू किया। लेकिन क्योंकि वो तो लिमिटेड टाइम के लिए थी, उसके बाद तो हमने जाना था। फिर हमने जो अपनी CEOs थी उनमें हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो तो वहाँ पर परमानेंट बेस पे काम कर रही हैं। क्योंकि जो बाहर से आ रही हैं वो तो कुछ टाइम के लिए आएंगी, काम करेंगी, चली जाएंगी। हमें कुछ अपने लोगों की ज़रूरत थी जो कि वहाँ के लोगों के मसाइल को समझ सकें और मुस्तकिल बेसिस पे उनको सॉल्व कर सकें। इसलिए हमारे दरमियान में भी ये चीज़ हुआ कि हम लोग इकट्ठे होकर कुछ ऐसा करते हैं कि जो अपने लोगों की खिदमत कर सकें। और सिर्फ अपने ही बाहर के लोगों पे ना रिलाय करें, नहीं बल्कि जो बाहर के लोग हैं जिनको ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पे जाके उनकी भी मदद कर सकें। क्या बात है! ऐसा जज्बा अल्लाह करे सब में ये बात आ जाए। और वही वाली बात है कि बाहर के लोगों पे सिर्फ ना रिलाय करें बल्कि खुद कुछ करें। अच्छा, इस पर हम और बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक ले लेते हैं ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक। उसके बाद दोबारा इस हवाले से हम बात करेंगे। जी, मॉर्निंग मसाला में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। सादिया अयूब से बात हो रही थी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हमजा डेवलपमेंट फाउंडेशन की। आप बता रही थी कि कब आपने शमूलियत इख्तियार की और क्या काम कर रही है। अच्छा, अब आप बताइएगा टीम के हवाले से कि क्या कितनी बड़ी टीम है जो काम कर रही है? मैडम, जहाँ तक टीम की बात है तो हमने फर्स्ट टाइम पे 5 लोगों ने इसका स्टार्ट लिया था। और रजिस्ट्रेशन स्टेटस के हवाले से वहाँ पे हमने 7 लोग इसके बॉडी के मेंबर हैं। सही। एक इसमें सदर हैं जो कि ये मैं अरसा 3 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। और उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं जो कि मीर आलम साहब हैं हमारे,
اور اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ ہیں جو کہ عبدالحق صاحب ہیں, اور جنرل سیکرٹری ہیں مس سعدیہ ایوب صاحب ہیں, اور اس کے بعد فائنانس سیکرٹری ہیں ہمارے ڈاکٹر نواز راجہ صاحب ہیں, اور اس کے بعد پریس سیکرٹری ہیں ہمارے جو کہ عبدالودود صاحب ہیں. وومن ونگ کا ہم نے ایک اس میں سیکٹر ایڈ کر دیا ہے جس کو ڈیل کر رہی ہیں طاہرہ صاحبہ, اور اس کے بعد ہم نے اس باڈی کے اوپر ایک بورڈ آف ڈائریکٹر بنا دیا ہے, ڈائریکٹر باڈی بنا دی ہے جو کہ 5 لوگوں پہ مشتمل ہے, جس میں این جی او فورم کے لوگ بھی ہیں, اے جے کے این جی او فورم کے لوگ بھی ہیں, اور سوشل سیکٹر کے لوگ بھی ہیں, اور اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں. وہ 5 لوگ ہم نے بنا دی ہیں اس میں. اچھا, خواتین کم ہے نا تھوڑی سی؟ نہیں, خواتین ہر شعبے میں آپ نے خواتین کا ایک الگ رکھا ہے. اب ہمارا بورڈ آف ڈائریکٹر ہے, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ بھی اس میں خواتین کم ہے لیکن کام خواتین پہ زیادہ ہو رہا ہے. خواتین ہمیشہ بولتی ہیں اس بارے میں کہ جی ہم کام زیادہ, اس میں کوئی شک نہیں, خواتین بالکل کام زیادہ کرتی ہے, اور میں تو آپ کو بھی دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے خواتین پر زیادہ کام ہو رہا ہے. خواتین پر کام زیادہ ہو رہا ہے. ہاں جی. اچھا, چلے اچھی بات ہے, خواتین کام بھی زیادہ کرتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کمیونٹی کی اگر بات کریں تو کمیونٹی کی طرف سے کس قسم کی سپورٹ ہے؟ کمیونٹی کی طرف سے ہمیں بہت پازیٹیو رسپانس ہے, کیونکہ ہم نے جب سٹارٹ لیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس 2-3 سال جو ہم نے گزارے تھے وہ کمیونٹی کے اوپر بیس کیا کر رہے تھے. ہمارے جو ساتھی تھے وہ کمیونٹی سے کلیکشن کر رہے تھے, اور جو ممبر بنتے ہیں ہمارے اس وقت ماشاءاللہ 550 کے لگ بھگ ہمارے ممبر ہیں جو منتھلی بیسس پہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, اور کمیونٹی کا اس میں زیادہ تر رول پہ ہوتا ہے. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں سعدیہ کہ کن ایریاز میں کام کر رہی ہے حمزہ فاؤنڈیشن؟ اس کے تو ویسے مختلف ایریاز ہیں جن کی وہ پہلے بیسک نیڈ جو ہوتی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے مطابق وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو سب سے پہلی جو ضرورت تھی ویسے تو مختلف ایریاز میں تھی, لیکن تقریباً ایجوکیشن تھی. ایجوکیشن میں یہ کام کر رہے ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں, یوتھ موٹیویشن پہ کام کر رہے ہیں, مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ پہ اویئرنیس پہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ریہیبلیٹیشن پہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں اس کے علاوہ ووکیشنل سینٹرز کچھ کھولے ہوئے ہیں تو جس میں لوگوں کی وہ بھی ہیلپ کر رہے ہیں. اس میں زیادہ تر خواتین کام کر رہی ہیں, خواتین پہ یہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک, اچھا, گڈ. اب مجھے بتائیں کہ آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں مسئلے مسائل کو, ایریاز کو, کہ جی یہاں پہ کام ہو رہے ہیں, وہ کس طرح سے پتہ چلتا ہے؟ وہاں پہ ہم لوگوں نے کچھ وہیں سے جو کمیونٹی کے اندر کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے گروپس بنائے ہوتے ہیں. اچھا, ان کو رسپانسبلٹی. یس بالکل, ان کو والنٹیئرز گروپ ہوتے ہیں, وہ وہاں کے جو مختلف لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا اس کمیونٹی سے لنک ہوتا ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی وہاں پہ اس ٹائم کس چیز کی ضرورت ہے. تو وہاں سے وہ نیڈ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس ٹائم یہاں پہ اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں اس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر یہاں پہ ہماری جو پورا ایک ممبرشپ ہوتی ہے, جو پوری ایک میٹنگ ہم کال کرتے ہیں, اس میں بلاتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے, اس میں سب سے پہلے کون سا پرابلم سالو کرنا ہے. ویسے تو بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں, جو سب سے پہلے سالو کرنا ہوتا ہے ہم اس کو لے کے پھر اس کا پورا ہم ایک ڈیٹیل بناتے ہیں کہ اس میں کیسے سالو کرنا ہے, کون لوگ کیا کام کریں گے, پھر اس کی پراپر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اور مل کے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس بارے میں ہم اور مزید بات کریں گے, لیکن ہم یہاں پر چاہیں گے کہ آپ کو پیکیج دکھا دیں حمزہ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے حوالے سے.